हेलो गाइस। तो मैं आज आहिसु लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ इंटरनेशनल एयरपोर्टत। तो भितरत की आछे आपनालोকক आमी ब्लगत सकलो देखाम। तो भिडिओ स्किप नकरि चाइ थाকক। तो गाइस के আমরা যে রোড দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এইটো নতুন বনাই আছে, এতিয়া স্টার্ট হোৱা নাই, কাম চলি আছে ইয়াত। তো বন্ধুরা রাতি হৈ গৈছে, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। তো ইয়াত মানে ক্যামেরা এলাও নকৰে, তথাপিও আমি ঘূৰি আছো, মানে মাজে মাজে CISF থিয় হৈ আছে, তথাপি ভাল লাগিছে, বহুত ধুনীয়া হয়, চাই থাকিব আপোনালোকে। तो गाइस एते आमी गेटर बाहिरत ओलाइसु। तो बाहिरत आपनालोকক जी पार्किंग আছে पार्किंग देखाम। एते आमी जेफाले साउक एफाले पार्किंग बनाइ दिसे। तो गाइस साइडत सब साइडत सरुकै माने पार्क एटा बनाइ दिसे, बहुत धुनिया लागिसे। राति हलेও माने साफকৈ দেখিব নোৱাৰিলে, তথাপি ভাল লাগিছে। তো বন্ধুরা ভিডিওটো কেনেকুৱা হৈছে কমেন্ট কৰিব আৰু ভিডিওতে এটা লাইক কৰি দিব।